हेलो एवरीवन की खबर और ये देखिसे ना भोट जलकिया आज मैं भोट जलकिया 3 বিধ आचारे भराम या देखिसे या सरियह और या भिनेगार सरियह और भिनेगार भोट जलकिया दी भराम और एटा बस्तु एटु खरिसा मैं खरिसाटो माने निमख हालधि हानि अपना निमख हालधि हानि रदत माने अकमान दी ललो या चाब दे या देखिसे ना एनेकुवा हल एनेके दी लैसो और आज माने एयाও खरिसा भोट जलकिया दी भराम सरियह दिও भराम और या माने अकल भोट जलकिया दिम নহৰু केटामान দি দিম তাৰ লগত তাকে দেখাওছো নহক या देखिसे मैं एनेके केराहीत तेल गरम কৰি অকমান হেৰি কৰি লৈছো এনেকে অকমান ভাজি দিছো এতিয়া মানে অকমান বস্তুটো ভাল হৈ থাকিব এইকণ মোৰ খৰিচা আছে খৰিচাকণ মই অকমান ভাজি মেলি ভৰাইছো ये देखिसे ना या मोर खरिसा আছে रेडी हो गल এইখিনি এতিয়া মই বটল এটাত ভৰাই দিম তাৰ পিছতে আকৌ মই ভোট জলকীয়া আচাৰটো ভৰাম মোৰ আচাৰ এই ইমান কণটো এইটো হৰলিক্সৰ বৈয়াম আছিলে এইটোতে ইমান কণ হ'ল আৰু দেই